Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc, غادي نشوفوا إن شاء الله في هذه la vidéo évaluation et consolidation de l'unité 4 اللي كاينه في الصفحة رقم 130 متفقين. Donc, oral décrit ce que font ces professionnels dans chacune des images. نوصف شنو كيديروا هاد لي بروفيسيونيل متفقين في كل وحده من هاد الصور. يعني في كل صوره اللي لاحظتوا معايا عندي واحد الشخص ولا متفقين اللي كيدير واحد لا بروفيسيون، واحد المهنه، كيزاول واحد المهنه متفقين. مثلا في الصوره الاولى شنو كيبان لنا؟ شنو هذا متفقين خباز متفقين اللي كيصاوب الخبز وكيصاوب الحلويات. شنو كيصاوب؟ شنو هاز في يدو؟ هاز فيه واحد البلاطو اللي فيه مثلا الحلوه متفقين. دونك شنو غادي نقولوا؟ لو باتيسيي، حيت سميتو لو باتيسيي، شنو كيدير؟ il prépare de bons gâteaux متفقين. دونك j'écris هنا le pâtissier pardon prépare chaque jour، حيت هذه المهنه ديالو اللي كيزاولها كل نهار. دونك chaque jour de bons gâteaux. دونك كل نهار تيصاوب دي غاتو اللي بنانين وزوينين متفقين. بالنسبه للصوره الثانيه شنو عندنا واحد السيده اللي شنو تدير؟ تتخيط متفقين. تتخيط مثلا اون غوب، كتخيط كسوه متفقين. شنو سميت هاد السيده اللي كتخيط؟ سميتها لا كوتيير، لا كوتورير. دونك لا كوتوريير شنو تدير؟ prépare ولا fait كتصاوب une belle robe متفقين. donc j'écris la couturière fabrique، ولا تقدروا تقولوا fait، وحده من الجوج، une belle robe. C'est clair? Donc la couturière fabrique ou la fait une belle robe. ندوزو لاخر ايماج. شنو عندي هنايا؟ عندي هذه c'est une infirmière. اما نقول infirmière ولا نهضر بصفه عامه نقول médecin متفقين. شنو كدير في هذه الورقه؟ كتكتب مثلا اللائحه ديال الادويه اللي غادي تعطي مثلا لواحد المريض. اذا غادي نكتب لو médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Le médecin écrit كيكتب la liste des médicaments ديال الأدوية au ولا pour le malade ولا le patient. متفقين؟ لو باسيون هو المريض، فحال المريض فحال الباسيون، فحال مالاد فحال الباسيون متفقين. دونك لو ميدسان écrit la liste des médicaments pour le patient. C'est clair? دونك غندوزو دابايا l'exercice 2 lecture. دونك طلبوا منا نقراو هاد لو تكست متفقين. دونك فريد et la liaison est عاوتاني est un arbitre de football. غادي نعاود فريد est un arbitre de football. يعني فريد هو حكم ديال كرة القدم. il
travaille avec un sifflet كيخدم باش avec un sifflet اللي هو الصفارة et des cartons وبالأوراق أوراق الحمار أوراق الصفر jaune صفرين et rouge حمرين دونك فريد حكم كيحكم في الكرة القدم في لو طرافاي ديالو في العمل ديالو كيخدم باش بالصفارة و بأوراق اللي اللون ديالهم أصفر وأحمر. Il est spécialiste des règles du jeu. هو متخصص في قواعد اللعبة. Il est spécialiste des règles du jeu. متفقين؟ Les joueurs le respectent. Les joueurs يعني اللاعبين le respectent كيحترموه. متفقين؟ نعاود نقرأ. فريد est un arbitre de football. Il travaille avec un sifflet et des cartons jaune et rouge. Il est spécialiste des règles du jeu. Les joueurs le respectent. متفقين؟ دونك نمروا لآخر تمرين. écrit pardon ندوزو دابا لا بارتي écrit. دونك réécrit يعني نعاود نكتب سي فراز هاد الجمل en séparant les mots ولكن غنفرق الكلمات. دابا هنا هذه عباره عن جمله اللي كتكون من بزاف ديال لي مو ولكن ديك لي زيسباس اللي كيكونوا فحال هكا حيدوهم ليا وانا هنا خاصني انا نعرف المكان ديالهم ونعاود نرجعهم. متفقين؟ دونك اوكي دونك les musiciens دونك لي بوحدها musiciens موسيقيون s'accompagne دونك اس apostrophe غتفارق accompagne حتى لهنا غادي نحبس le chanteur المغني. اذا الفرقه الموسيقيه شنو تدير؟ تترافق ليا المغني. متفقين؟ دونك غادي نكتب les musiciens باردون لا هنا ماشي اس apostrophe هنا هذه ملاصقه معها باردون. دونك لي ميوزيسيان كاملين حتى لهنايا. دونك لي ميوزيسيان مالهم accompagne كيرافقوا le chanteur donc les musiciens accompagnent le chanteur. متفقين؟ دونك دابا عاد نمروا لاخر تمرين. remets les phrases en ordre donc et raconte l'histoire en utilisant les mots suivants. غادي نعاود نقاد هاد الصور بالترتيب ونعاود القصة. متفقين؟ باستعمال الكلمات الآتية اللي هما رشيد grand-père la pêche gros poisson pêche. شمن رشيد وهذا الغران-بير والجد ديالو لا بيش هي الصيد غرو كبير بواسون سمكة بيش كيصيدو. متفقين؟ اذا في نظركم فين هي الاولى هي رشيد غيمشي هو وجدو على قبل شنو باش يصيدو. اذا هذه الاولى هنا جالسين باش يصيدو. متفقين؟ من بعد رشيد شنو دار؟ صيد سمكة كبيرة. متفقين؟ اذا هذه هي الثالثة. دونك شنو نقدروا نقولوا؟ رشيد هذه هي الاولى رشيد مشى مع جدو. متفقين؟ فين؟ للصيد. دونك رشيد متفقين va دونك هذه في باردون avec son
grand-père فين مشى مع لو grand-père ديالو à la pêche مشاو للصيد متفقين. وهنا شنو كيديروا؟ كيلوحوا متفقين الصناره فين كيلوحها في لا ريفيير فين كيلوحوها dans la rivière. شنو هي لا ريفيير؟ لا ريفيير هي الواد دونك هما كيصيدوا تما كاينه في لا ريفيير دونك il jette هي كيرميو متفقين il jette درتها بلوريال حينتاش كنهضر عليهم بجوجهم رشيد و لو grand-père ديالو. il jette la canne à pêche اللي هي الصنارة ديال الصيد فين لاحوها dans la rivière. متفقين. après من بعد واحد الوقيته après pardon donc après un temps بعد واحد الوقت ولا après quelques minutes رشيد attrape un gros poisson. صيد شنو؟ واحد الحوتة كبيرة متفقين. دونك هنا شنو استعملنا؟ دونك رشيد هي استعملناها grand-père استعملناها la pêche هي كذلك gros هي poisson voilà il pêche متفقين. ما استعملناهاش ولكن راه قلنا بلي مشاو لا بيش متفقين. دونك نعاود نقرا رشيد va avec son grand-père à la pêche. il jette la canne à pêche dans la rivière. Après un temps, Rachid attrape un gros poisson. Donc voilà, on a terminé la vidéo ديال اليوم. j'espère تكون عجبتكم. لا عجبتكم ما تنساوش تخليو اللايك قولوا لي كيف جاتكم في دي كومونتير ونشوفكم فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف غرون بيزو.